नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। श्रीरामपुर के तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने सीबीआई की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि टाला थाना के ओसी और संदीप घोष की गिरफ्तारी आंदोलन के दबाव में बिना ठोस सबूतों के की गई थी। उन्होंने कहा, जब सीबीआई ने संदीप घोष और ओसी को गिरफ्तार किया तो उनके खिलाफ बड़ी साजिश का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट में भी यही बात कही गई थी, लेकिन 90 दिनों के भीतर सीबीआई कोई सबूत पेश नहीं कर सकी। कानून के अनुसार अगर 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल नहीं होती है तो जमानत मिलना स्वाभाविक है। कल्याण बनर्जी ने आगे कहा, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि किसी आपराधिक मामले में कौन अभियुक्त होगा, किसके खिलाफ चार्जशीट दायर होगी या कौन दोषी साबित होगा, यह सबूतों पर निर्भर करता है। लेकिन आज जो स्थिति दिख रही है उससे साफ है कि सीबीआई ने गिरफ्तारी सबूतों के बिना की थी और यह सब उस आंदोलन के दबाव में हुआ जिसे डॉक्टरों के नेतृत्व में सीपीएम और भाजपा के समर्थन से चलाया गया था। उन्होंने कहा कि अगर सीबीआई उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाती है तो 90 दिनों की हिरासत अवैध मानी जाएगी। यह किसके दबाव में हुआ? यह वही लोग हैं जो आंदोलन के नाम पर दबाव बना रहे हैं। आज आंदोलन की आड़ में धमकी देने की संस्कृति पनप रही है। आंदोलन से कुछ हासिल नहीं होगा। मैं आंदोलनकारियों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि अगर उनके पास कोई सबूत है तो उसे सीबीआई को सौंपे। জোট সরকার কংগ্রেসে এখানে বলছে, কংগ্রেস প্লাস সিপিএমও বলছে মোদি আর তৃণমূল একসাথে জোট হয়ে কাজ করছে, সেই জন্যই সিবিআই ঠিকমতো কাজ করছে না। সব ক্ষেত্রেই সিবিআই তদন্তে ফাঁক থেকে যাচ্ছে। এগুলো কিছু অপদার্থ আছে তারা এই সমস্ত কথাবার্তা। সিবিআই যে প্রাইম এজেন্সি, ইনভেস্টিগেটিভ এজেন্সি, তারা সবচেয়ে বেশি যারা যে দলের বিরুদ্ধে, যে দলের লোকেদের বিরুদ্ধে করছে তারা তৃণমূল কংগ্রেস। যখন সিবিআই এবং তৃণমূলের লোককে অ্যারেস্ট করে তখন তো ওরা আনন্দ করে। তার সেটিংটা কোথায় হলো? সমস্যাটা কোথায় জানেন? সমস্যাটা অন্য জায়গায়। সিবিআই যখন এই ডক্টর সন্দীপ ঘোষকে আর এই অফিসার ইনচার্জকে অ্যারেস্ট করেছে তখন বলেছিল যে ওদের বিরুদ্ধে একটা লার্জার কনস্পিরেসি অভিযোগ নিয়ে এসেছে সুপ্রিম কোর্টে। সুপ্রিম কোর্টও বলেছিল সে কথা, কিন্তু সিবিআই কোনো এভিডেন্স আনতে পারলো না আলটিমেটলি 90 দিনের মধ্যে। 90 দিনের মধ্যে যদি চার্জশিটে নাম না দেয়, চার্জশিট যদি না দেয় অটোমেটিক্যালি সে বের পাবে। এটা আইনের কথা। এ প্রসঙ্গে আমি আরেকটা কথা বলবো যে ক্রিমিনাল কেস কিন্তু কে অভিযুক্ত হবে, কে কার বিরুদ্ধে চার্জশিট হবে, কার কনভিকশন হবে, সেটা আমার পারসেপশনের উপর নির্ভর করে না। সাক্ষ্য প্রমাণ চাই। তাহলে আজকে জিনিসটা দেখা যাচ্ছে, আমি বরঞ্চ অনুভব করবো যে আজকে বরঞ্চ দেখা যাচ্ছে সিবিআই সেনকে অ্যারেস্ট করেছিল, এই যে ডাক্তাররা যারা রাস্তায় নেমেছে, সিপিএম এর লোক, বিজেপির লোক, তারাই তো রাজপথে নেমেছিল, তাদের চাপে সাক্ষ্য ছাড়া তাকে অ্যারেস্ট করা হলো। আজকে ধরুন যদি সিবিআই কোনো আলটিমেটলি ও সত্যি সত্যি ওদের বিরুদ্ধে কোনো চার্জশিট না দিয়ে থাকে তাহলে 90 দিনের ডিটেনশনটা তো ইলিগাল হয়ে গেল। তাহলে কাদের জন্য হলো? এদের প্রেসার ক্রিয়েট করা হচ্ছে। প্রেসার থ্রেট কালচার কারা করছে এটাই তো এখন দেখার। আন্দোলনের নামে থ্রেট। আমি তো এতগুলো মেডিকেল কলেজের ছেলেদের মামলা করলাম ভাই। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।